ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين الله জানি আমরা গুনাহগার আকার পদকার শিয়াকার তবুও তো আপনারই বান্দা করুণা দিকে তাকিয়ে জানি আমরা গুনাহগার আকার পদকার দিকে তাকিয়ে পবিত্র ইফতারকে সামনে নিয়ে রোজাদার বান্দা বান্দীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে তারপরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম আশায় এখনো পর্যন্ত বসে আছে। এর অর্থ হলো আমরা আল্লাহকে ভয় করি। পবিত্র রমজান মাসে মানবতার বার্তা নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের। মঙ্গলবার 10ই মার্চ ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় দাওয়াতের ইফতার। ছোট থেকে বড় সব মিলিয়ে প্রায় 8 শতাধিক মানুষকে এদিন ইফতারের পরিবেশন করা হয়। এই উদ্যোগ নিয়ে কি বললেন ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জুলকারনাইন আলী, শোনাবো। বলার তো কিছু নেই, আমরা সব খুশ নসিব আছি। আর খাস করকে জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন দেখছেন, আমার ভাইরা টেংরা থেকে এসছে, নানার জায়গা থেকে এসছে, আমাদের গুলশান কলোনি বি সবাই এসছে। তো এটাই তো আনন্দ, আমাদের সব মিলে এই আফতার পার্টিতে সামিল হলাম, এটাই তো ভালো। দাদা একলা চলার পথে এখন ভাইমাকে সাথে পেলে কি বলবেন এটা নিয়ে? আইমা আছে, আল কোরআন ফাউন্ডেশন আছে, তারপরে আমাদের আমাদের ভাইরা আছে টেংরা থেকে যারা আছে, আমরা আরো ক্লাব আছে, যত ক্লাব সবাই এসছে। আমি যত ক্লাবে দিয়েছি, যত এনজিও যে দিয়েছি, সবাই আমার আফতার পার্টি দিয়েছে, এটাই আমরা খুশি। সামনে ঈদ, ঈদে কি কর্মসূচি? সবার ঈদে শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাবো, আর আমরা একটা ভালো করে ঈদ মিলন করব, সব এক জায়গায় আমরা ঈদ মিলন খুশি মানাবো। সোনা হলে একটা কোচিং সেন্টার করার জন্য তার নিশ্চয় আমাদের আল কোরআন ফাউন্ডেশন, জাজবা ফাউন্ডেশন, তারপরে আমাদের আইমা ফাউন্ডেশন সব মিলেই করব। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এগিয়ে যাব, মানুষের পাশে দেওয়া সবসময় চেষ্টা করবো। সব ফ্রি হবে, কোনো টাকা লাগবে না। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो दावत इफ्तार का प्रोग्राम किया, काबिल तारीफ का प्रोग्राम रहा। जैसा कि इनका फाउंडेशन का नाम है जज्बा, वैसे ही इनका काम है। हर काम में ये बढ़ चढ़ के हमेशा लोगों के लिए खिदमत करते रहते हैं, हर तरह काम में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जितना भी सोशल काम है, मैंने देखा है कि ये जज्बा के बैनर के तहत बहुत काम करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके हर काम को जो है और मजबूती दें, ताकि वो अच्छे तरीके से और काम कर सके आगे भी। तो मैं इसीलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ जुल्करनाइन साहब को आइमा के जानिब से। बहुत शुक्रिया। জুলকার ভাইয়ের ব্যাপারে আমাদের আগের বক্তারা তো যা বলেছেন, ওনার ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই। উনি বহু বছর থেকে সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন, আর ওনার জাজবা ফাউন্ডেশন বহু বছর ধরে দুস্থ সামাজিক কাজ করে চলেছে। এই ব্যাপারে পুরো এলাকায় জানে। ইনি আমাদের বড় ভাইয়ের মতো। আমরা ট্যাংরা থেকে এসেছি, আমাদের কোনো অনুষ্ঠানে ওনাকে যে কোনো সাহায্যের জন্য আমরা বলি, উনি এক কথায় চলে আসেন। এবং উনি আমাদের আজকে নিমন্ত্রণ করেছেন এখানে আসা আমাদের সৌভাগ্য। আমরা খুবই আনন্দিত এবং আশা করি ভবিষ্যতে জুলকার ভাই এরকমই সামাজিক কাজ এরকমই আরো ভালোভাবে মানে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। हम लोग आज इतने लोग जो जमा हुए, दावत इफ्तार है वो तो कबूल करना ही है, लेकिन इनके नाम के साथ, जो अपने नाम के साथ जो पैगाम हम लोगों तक जो इनविटेशन पहुंचाए कि आप लोग को आना है, बस इनके नाम से ये हम लोग के अंदर में मोहब्बत आ जाता है। क्योंकि ये पूरे मोहब्बत के साथ ये आज पूरे कोलकाता में जज्बा जो ये अपना नाम जो फाउंडेशन का रखे हैं, ये जज्बे के साथ ये लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जज्बे के साथ लोगों के मतलब कि उनके कामों में ये साथ देते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, हर तरीके से ये जुड़े रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनका नाम है जज्बा, इनके फाउंडेशन का, ये जज्बा दिखाते हैं। खिदमत खल्क, अभी मौलाना साहब जो बोले, ये ओरिजिनल खिदमत खल्क करते हैं। और यहाँ ये कलकत्ता से हम लोग जैसा देख रहे हैं कि इनका जो जज्बा है काम करने का, वो पूरे हिंदुस्तान में एक दिन इंशाल्लाह फैलेगा। और इनको जो लोगों ने दुआ देते रहते हैं और दुआ
दिया है। आज इनको हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने मकाम पे सही और ताकत के साथ खड़े हुए, और इंशाल्लाह हम लोग सभी दुआ करते हैं कि और भी ये ऐसी ताकत के साथ हर काम को अंजाम दें। কোরআন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই আওয়াজ ফাউন্ডেশন অর্থাৎ জুলকার নাইন ভাই যে টিম নিয়ে আজকের ইফতার মজলিস করেছে এবং যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আজকের শবে কদরের রাত অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাত। প্রত্যেকটা মুসলিম আজকে সারা রাত জাগে এবং এটা জানে যে আজকের রাত হচ্ছে সারা বছরের শ্রেষ্ঠ রাত, সেই রাতে ইবাদত করবে। তো আজকের ইবাদতে আমরা যে রোজা রেখেছি, আমি এতটুকুই বলবো যে খোদা ভীরুতা, যেটাকে বলা হয় তাকওয়া এবং খোদা ভীরুতা, তো আল্লাহ ভীরু যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ ভয়ে, যারা চুরি করছে করবো না, যারা ডাকাতি করছে করবো না, যারা মানুষকে ধোকা দিচ্ছে ধোকা দেবো না, আজকের এই শপথ আমাদের আছে। আর এই জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন আজকের যে আয়োজন করেছেন, আমি জাজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের যিনি কর্ণধার আমাদের জুলকার নাইন আলী ভাই, আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। আমি আরেকবার এসেছি কিন্তু আজকে এসে মুগ্ধ হয়েছি যে মানুষটাকে এত মানুষ ভালোবাসে এবং এত মানুষ সাপোর্ট করে, আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি এটা মনে করি যে এটাকে হচ্ছে খিদমতে খাল। আমরা মনে করি যদি কেউ মানুষের সেবা করে তাহলে সে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারে, আর যদি মানুষকে সেবা না করে সে হিন্দু হতে পারে, মুসলিম হতে পারে, জৈন হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, আখেরে মানুষ হওয়া দরকার। যে মানুষের পাশে দাঁড়ায় আমরা তাদের পাশে আছি এবং আওয়াজ ফাউন্ডেশনের পাশে, এই জাজবা ফাউন্ডেশনের পাশে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আল কোরআন फाउंडेशन আছে এবং থাকবে इंशाल्लाह। जज्बा फाउंडेशन के तमाम मेंबरों का, तमाम जिम्मेदारों का, खासतौर से प्रेसिडेंट जनाब जुल्करनैन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दावत दी और यहाँ देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये उनकी मोहब्बत है, उनका इखलास है, उनका प्यार है कि तमाम लोग बिल्कुल जुड़े चले आए हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, औरतें भी हैं, सारे लोग हैं। ये उनकी मोहब्बत का अंदाजा इन्हीं चीजों से मिलता है, हमारे बोलने से कोई सबूत नहीं मिलता है। ये लोगों का यहाँ पे जमा हो जाना, लोगों का यहाँ पे हाजिर दे देना और बैठ जाना उनके दस्तरखान में, ये उनकी मोहब्बत की अलामत है, उनकी मोहब्बत है कि सारे लोगों के इफ्तार है, पार्टी नहीं। ये दावती इफ्तार जो हमारे मोमिनों को जिस तरीके से दावत दी जाती है, यहाँ के एक खूबसूरती कहमा में भी देखे होंगे कि किसी को टिकट नहीं दिया जाता है, किसी को चेहरा देख के हम दावत नहीं देते हैं। इसी तरीके से जजवा वेलफेयर में जो मैंने देखा ट्रस्ट में जो जुल्करनैन अली साहब का, तो वो भी किसी को कूपन नहीं दिए है। जो आए सब मेरा मोमिन भाई है, समाज के लोग भी है, हर समाज के लोग यहाँ वेलकम है। इसी तरीके से हम लोग मिलजुल करके काम करते हैं और चलना भी चाहिए। देखिए ये हम मिला के चले, ये चले, हर एनजीओ वाले को साथ चलना चाहिए। हम तो पॉलिटिकल के लोग हैं नहीं, हम एनजीओ वाले हैं, किसी का दुख तकलीफ लेकर के मतलब चलते साथ में कि उसको तकलीफ न हो। और ये शुक्रगुजार है जजवा वेलफेयर का और हमारे पुलिस कॉलोनी में जो है इस तरीके के लोग हैं जो गरीबों पे ध्यान दे के चलते हैं और हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी चलते हैं। हम लोग करप्शन में डूबे हुए लोगों को बचाना है, जो करप्शन में है। इस तरीके से लोग डूबे हुए हैं कि जो अपने आप को बोल नहीं पाते हैं कि हम परेशान किसे कैसे हैं। आज किसी के घर में जाएंगे तो किसी के पास ईद का कपड़े का पैसा नहीं है, हमें उस तक पहुंचना है। ये मैसेज हर एनजीओ वाले को ये दावत है ऑल इंडिया माइनॉरिटी की तरफ से, सैयद नूरन जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, कि हर अपने पड़ोसी को भी ध्यान रखे और समाज के लोगों पर ध्यान रखे। ভারতবর্ষের সব লোককে আমরা রমজান মাসে অনেক নিমন্ত্রণ জানাই যে এই রোজা মাসে জনাব জুলকারনৈন সাহেব জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে একটা ছোট মোটো ইফতার পার্টি রাখা গেছে, যে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে লোক দেখবেন কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, আমাদের দেখাবার কোনো দরকার নেই। বা আমরা এই দোয়া করি সবার কাছে হিন্দুস্তান বা ভারতের লোক সব একসঙ্গে থাকুক, ভাই ভাই সব হিন্দু মুসলিম শিখ আছে সব ভাই ভাই একসঙ্গে থাকুক। সব পরব বা আপনাদের হোলি হোক বা আমাদের রমজান হোক, আমাদের ঈদ হোক বা আপনাদের কোনো পরব হোক, সব একসঙ্গে আমরা মিশে মিল করি। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজকে ম্যাক্সিমাম 800 জনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু 800 আপনারা তো দেখবেন বাচ্চারা অনেক হয়ে গেছে, তাও তো কোনো ব্যাপার নেই। 1000 লোক নিয়ে আমরা ব্যবস্থা রেখেছিলাম, সবার জন্য হয়েছে। আর আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যম থেকে আমরা পুরো ভারতবর্ষের লোককে আমরা রমজান মাসে অনেক অনেক মুবারকবাদ দিচ্ছি। ইফতার পার্টিতে দেখুন আমরা যে সকাল থেকে আমরা যে পার্টি করে থাকি, তো বেশিক্ষণ আমরা ফল এসব খাই বা আলাদা বেগুনি চপ হয় বা পেঁয়াজু হোক, এইসব লোক এসে খেয়ে আমাদের দোয়া দেয়, জজবাকে দোয়া দেয়, এটাই আমরা আমরা তো এই জজবাই আমাদেরকে বোঝাচ্ছে সবসময় কি সবসময় লোকের কাছে লোকের সাথে সাথ দাঁড়ান আপনি,
बस तो सब समय আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, আজকেও দাঁড়িয়ে আছি, আগে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে যে গরিব বাচ্চারা যাদের কাপড় হয়নি, যার বাবা নেই বা যার কোনো নেই, তাদের জন্য আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে এসে অফিসে বলবে ওনাদেরকে আমরা ঈদের বা ঈদের যা কিছু হোক সব আমরা অবশ্যই দেবো জজবার তরফ থেকে। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन जिससे रूहे रवा जनाब जुल्कर नैन साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही खुलूस के साथ बेहतरीन इंतजाम किया और लोगों को पैगाम दिया अमन का, शांति का, मोहब्बत का, एकता का। जैसा कि हम और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम किस्म के लोग मौजूद हैं, बिलखुसूस हमारे काड़ी साहब यहाँ मौजूद है और दीगर तमाम बहुत सारे लोग हैं और तमाम लोग ही कहना है कि मोहब्बत और अमन और ये जो भी काम करते हैं बारिखसूस जुल्कर साहब जो है बड़ी खुलूस और मोहब्बत के साथ करते हैं और दिल के साथ करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को जोड़ के रखें। और इससे कबल मैंने कि काफी प्रोग्राम देखा जिसमें मैंने ब्लड डोनेशन कैंप और दीगर कंबल बांटना और रमजान मुबारक में मैंने किट बांटना और सब शब करदर में पानी के इंतजाम करना, तो सारे काम ये अंजाम देते हैं, खुलूस के साथ देते हैं। तो अल्लाह जल्ले शानो से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इनको तरक्की अता फरमाए और इनके तमाम नेक अमल को अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए।